خیالی پلاؤ میں آپ کا خوش آمدید۔ ہماری آج کی کہانی گولیور نام کے ایک آدمی کے بارے میں ہے جو نیو یارک کے ایک چھوٹے سے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب سا آدمی تھا جو روز صبح اٹھ کر مکان کی شیلف پر رکھے ہوئے کھلونوں سے باتیں کرتا تھا اور اکثر نہاتے ہوئے زور زور سے گانے بھی گاتا تھا۔ گولیور وہاں پر اخبار کے ایک دفتر میں کام کرتا تھا۔ ایک دن ان کے آفس میں ایک نیا ملازم آتا ہے جس سے گولیور کی فوراً دوستی ہو جاتی ہے۔ میلنگ ڈپارٹمنٹ میں گولیور اس نئے ملازم کا باس تھا۔ ایک دن میل ڈیلیور کرتے ہوئے ان کا سامنا ڈارسی نامی ایک لڑکی سے ہو جاتا ہے جو کہ وہاں پر ایک صحافی کے طور پر کام کر رہی تھی۔ گولیور دراصل چپ کے ڈارسی سے محبت کرتا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کبھی اس بات کا اقرار اس سے کر سکے۔ بہرحال اس کے اگلے ہی دن نیا ملازم ایک خط لے کر گولیور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اب ترقی کر دی گئی ہے اور اب میں تمہارا باس بن گیا ہوں۔ گولیور پچھلے 10 سال سے وہاں کام کر رہا تھا، اس لیے اسے کافی افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن اس نئے ملازم نے اس سے کہا کہ دیکھو گولیور، تم لوگوں سے بات کرنے سے کافی گھبراتے ہو، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تم زندگی میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکو گے۔ بہرحال وہاں سے اسی پریشانی میں مبتلا ہو کر وہ باہر آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ڈارسی آج دیر تک آفس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ یہ موقع ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہمت باندھ کر اس کے پاس جاتا ہے، مگر پھر اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کی زبان جم گئی ہو، اس لیے وہ بہانہ بنا کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جاتے جاتے ڈارسی اس سے کچھ پوچھتی ہے تو وہ جھوٹ موٹ کہتا ہے کہ ہاں، میں نے تو اپنی زندگی میں بہت سے ممالک دیکھے ہیں۔ تو یہ سن کر ڈارسی اسے کہتی ہے کہ پھر تم کو ضرور اپنے سفر کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھنا چاہیے۔ پہلے تو گولیور ذرا گھبرا جاتا ہے، لیکن پھر حامی بھر لیتا ہے۔ اس رات کو گھر واپس جا کر جب وہ لکھنے بیٹھا تو بیچارے سے ایک لفظ بھی لکھا نہ گیا، کیونکہ وہ تو کبھی اپنے شہر سے باہر بھی نہیں نکلا تھا۔ بہرحال اس نے یہاں وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے ایک جھوٹی موٹی سفری تحریر تیار کی اور اگلے دن وہ ڈارسی کے سپرد کر دی، جسے دیکھ کر ڈارسی واقعی کافی متاثر ہوئی اور فوراً سے اسے ایک نیا اسائنمنٹ دے دیا۔ دراصل ڈارسی چاہتی تھی کہ وہ برمودا ٹرائنگل کی جگہ پر جائے اور بحری جہازوں کے افسانوں کے بارے میں ایک مضمون لکھے، اور یوں گولیور ڈارسی کے بک کرائے ہوئے سفر پر نکل پڑتا ہے۔ وہاں پہنچ کر ایک آدمی اسے ایک کرائے پر کشتی دیتا ہے اور اسے چلانا بھی سکھاتا ہے۔ گولیور یہ سب سمجھ کر اکیلا ہی برمودا ٹرائنگل کے سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ وہ ایک میگزین بھی لے گیا تھا تاکہ اس کا اچھی طرح سے وقت گزر سکے۔ دراصل یہ ایک روبوٹ بنانے کا میگزین تھا جس میں روبوٹ بنانے کا پورا طریقہ کار بتایا گیا تھا۔ اس میگزین کو پڑھتے پڑھتے اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی کشتی کو ایک خطرناک سمندری طوفان میں پھنسا پایا۔ اس نے جلدی سے جیسے تیسے کر کے لائف جیکٹ پہنی، لیکن اسی دوران ایک بہت ہی بڑی لہر آئی اور اس کی کشتی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اسی دوران وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اسے کافی حیرت ہوئی کہ اس کا جسم حرکت نہیں کر سک رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے سینے پر کوئی چھوٹے چھوٹے آدمی کھڑے تھے۔ تبھی ان میں سے ایک آدمی نے اپنا تعارف کمانڈر ایڈورڈ کے طور پر کرایا۔ دراصل گولیور جس جگہ پہنچ چکا تھا، اس جگہ کا نام للی پٹ تھا، جو بالکل چھوٹے چھوٹے لوگوں کی سرزمین تھی۔ کمانڈر سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی وحشی جانور ہے، اور وہ اسے یہی کہہ کر پکار رہے تھے کہ یہ سن کر اسے غصہ آ گیا اور وہ زور سے چلایا اور بآسانی ان رسیوں کو توڑ کر آزاد ہو گیا۔ اسے ایسا لگا کہ شاید وہ سوتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہے اور جلدی سے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن اسی دوران کمانڈر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس درندے کو جلدی سے دوبارہ پکڑ لیا جائے، اور یوں سپاہیوں نے اس کی پتلون کھینچ کر اسے دوبارہ گرا کر بے ہوش کر دیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے دوبارہ اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا پایا۔ جاتے وقت للی پٹ کے شہری گھروں سے باہر نکل نکل کر اس بڑے سے درندے کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ بہرحال اسے شاہی محل میں پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں اس کی ملاقات بادشاہ سے ہوتی ہے۔ بادشاہ کی بیٹی کو اسے اس حال میں دیکھ کر ترس آ جاتا ہے، لیکن کمانڈر کہتا ہے کہ یہ وحشی دراصل ہمارے دشمن بلیفوشیا سلطنت کا جاسوس ہے۔ بالآخر گولیور بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تب اسے بادشاہ کا سیکرٹری بتاتا ہے کہ تم اس وقت سلطنت للی پٹ میں ہو، جو دنیا کی سب سے عظیم ترین قوم ہے۔ یہ سن کر تو اس بیچارے کا دماغ ہی گھوم گیا۔ اسے ایسا لگا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی مذاق ہو رہا ہے، لیکن وہاں کے لوگ کوئی مذاق نہیں کر رہے تھے اور اس لیے انہوں نے اسے غار میں قید کر لیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک دوسرے قیدی سے ہوئی
जिसका नाम होरेशियो था। वो गुलिवर को बताता है कि दरअसल उसे शहजादी से मोहब्बत करने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई थी। इतनी ही देर में कमांडर उनका हाल मालूम करने वहां पहुंचता है तो गुलिवर उसे बेवकूफ़ कहकर पुकारता है। ये सुनकर कमांडर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उम्र कैद करने की धमकी देता है, मगर गुलिवर कहता है कि हमारे यहाँ बेवकूफ़ एक इंतहाई बहादुर इंसान को कहते हैं, जिसे सुनकर कमांडर बड़ा खुश होता है। अगले दिन वो गुलिवर को एक खेत में भेज देते हैं ताकि वो इसकी ताकत का इस्तेमाल करके वहाँ पर हल चला सकें। अभी वो बेचारा हल ही चला रहा था कि महल से ज़ोर ज़ोर से सायरन बजने लगे। दरअसल इसी वक्त उनके दुश्मन यानी ब्लेफूशिया की फ़ौज ने उन पर हमला कर दिया था। ब्लेफूशिया के लोग दरअसल शहजादी को अगवा करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बादशाह के महल में आग भी लगा दी थी। कमांडर दौड़कर महल की तरफ जाता है, मगर सिपाहियों को कहता है कि शहजादी को कोई बचाने की कोशिश ना करे क्योंकि उसे मैं खुद बचाऊंगा। लेकिन होरेशियो जो ये सब देख रहा था अपने नए दोस्त गुलिवर से कहता है कि तुम ही शहजादी की जान बचा सकते हो, और यूं गुलिवर बड़ी आसानी से मुखालिफ फौज को शिकस्त देकर शहजादी की जान बचा लेता है। इसकी इस बहादुरी के लिए बादशाह इसे और इसके दोस्त होरेशियो को कैद से आज़ाद कर देता है और उनका ढेर सारा शुक्रिया अदा करता है, और इस रात को इन सबको दावत पर मदऊ करता है क्योंकि वहाँ दावत पर हर कोई इसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा था। ये देखकर कमांडर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। बादशाह गुलिवर से पूछता है कि असल में तुम्हारा ताल्लुक़ किस जगह से है, तो वो कहता है कि मेरा ताल्लुक़ मैनहट्टन से है। वो लोग कहने लगे कि हो न हो ये मैनहट्टन का सदर होगा क्योंकि ये इतना बहादुर आदमी जो है। इसलिए बादशाह गुलिवर के लिए वहाँ पर एक बहुत ही शानदार महल बनवाता है और इसकी खोई हुई कश्ती ढूंढने के लिए कुछ लोगों को मुकर्रर कर देता है। कुछ अरसे बाद होरेशियो गुलिवर से कहता है कि वो शहजादी को इम्प्रेस यानी मुतासिर करना चाहता है और इसलिए उसे गुलिवर की मदद की ज़रूरत है। वो दोनों महल में जाते हैं और इत्तेफाकन शहजादी का सामना होरेशियो से हो जाता है। अब गुलिवर चुपके उसे उल्टी सीधी बातें और हरकतें करने के लिए कहता है, मगर जनाब शहजादी इसकी बातों से खूब महसूस होती है। दरअसल शहजादी तो शुरू से ही इस कमांडर से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती थी। दूसरी जानिब इन लोगों को गुलिवर की कश्ती भी मिल जाती है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि इसका फ़ोन अभी भी काम कर रहा था। वो अपने फ़ोन में डार्सी के वॉइस मैसेज देखकर बड़ा खुश होता है, मगर जब वो उन्हें सुनता है तो उसे पता लगता है कि डार्सी इससे सख्त नाराज़ थी क्योंकि डार्सी को पता चल चुका था कि गुलिवर ने वो आर्टिकल खुद नहीं लिखे थे बल्कि इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किए हुए थे, और इसलिए अब वो खुद वहाँ पर आना चाहती थी। अब गुलिवर ने सोचा कि यहाँ पर इतनी आरामदेह ज़िंदगी है तो न्यूयॉर्क जाकर क्या करना है। कमांडर को गुलिवर की इस रवैये पर शक सा होने लगा, मगर बादशाह तो गुलिवर के बारे में कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और यही नहीं बल्कि बादशाह अब गुलिवर को अपनी फ़ौज का नया सरबराह भी बना देता है। ये देखकर कमांडर को खूब गुस्सा आया, इसलिए उसने उन्हें सबक सिखाने के लिए उस जगह के दिफाई निज़ाम को बंद कर दिया। जब ब्लेफूशिया के फ़ौजियों ने दुश्मनों के दिफाई निज़ाम को कमज़ोर पाया तो फ़ौरन लिलीपट की रियासत पर हमला कर दिया। फ़ौज के कमांडर होने के नाते अब तो गुलिवर की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी सल्तनत का दिफा करता। वो घबराते घबराते पानी में उतरा तो दुश्मन के फ़ौजियों ने इस पर गोले बरसाना शुरू कर दिए, मगर इनके इन छोटे छोटे गोलों का तो इस पर कोई असर हुआ ही नहीं। आखिरकार वो उन्हें शिकस्त देकर एक बार फिर वहाँ का हीरो बन जाता है। अब तो लिलीपट के लोग इस हीरो के गर्विदा हो चुके थे, इसलिए इसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने लगे थे और इसके लिए बिल्कुल न्यूयॉर्क की तर्ज का एक शहर भी बना दिया था। दूसरी तरफ शहजादी भी अपने मंगेतर से काफ़ी तंग आई हुई थी, इसलिए उसने अपनी मंगनी तोड़ दी। कमांडर एडवर्ड अब वहाँ से नाराज़ होकर दुश्मन के फ़ौज के पास पहुँच जाता है और उनसे मदद मांगता है। दरअसल एडवर्ड को गुलिवर की कश्ती से रोबोट बनाने का एक तरीका बताने वाली किताब मिली थी, और इसी किताब को देखकर वो दुश्मनों के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर रोबोट बना लेता है। कुछ दिनों बाद वही खतरे का सायरन बजता है और गुलिवर भी बड़ी खुशी से जंग के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अपने सामने एक देवहैकल रोबोट को देखकर इसकी सिट्टी गुम हो जाती है। इस रोबोट को कमांडर एडवर्ड चला रहा था। वो रोबोट उसे उसकी पतलून से पकड़कर उठा लेता है और यूं गुलिवर को शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर कर देता है और उससे सारी बातें सच सच उगलवा देता है। बादशाह और शहजादी ये तमाम बातें सुनकर काफ़ी हैरान हुए। बहरहाल एडवर्ड ने गुलिवर को बांधकर कहीं दूर दराज के इलाके में बहा दिया। जब गुलिवर किनारे पहुंचा
तो उससे लगा कि शायद वो अपनी ज़मीन वापस पहुंच चुका है। मगर इस बार तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पहुंच चुका था, यानी यहाँ के लोग इससे कई गुना बड़े थे। वहीं एक बच्ची ने इसे खिलौना समझकर बोतल में बंद कर लिया और अपने साथ घर ले आई और गुड़िया के कपड़े भी पहना दिए। जबकि दूसरी तरफ गुलिवर को ढूंढते ढूंढते डार्सी भी लिलीपट की सल्तनत पहुंच जाती है। कमांडर एडवर्ड समझता है कि शायद ये गुलिवर की मलका है जो बादशाह को ढूंढने के लिए आई है, और इसीलिए एडवर्ड इसे भी कैद में डाल देता है। वहीं कैद खाने में इसकी मुलाकात वहाँ के असल बादशाह और शहजादी से होती है, जिन्हें गुलिवर के जाने के बाद एडवर्ड ने यरगमाल बना लिया था। गुलिवर का दोस्त ये सब देखकर काफ़ी परेशान होता है और उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है, और ढूंढते ढूंढते आखिरकार गुलिवर तक पहुंच ही जाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। तो वो फौरन से वहाँ से भागकर वापस लिलीपट जाने का इंतज़ाम करते हैं और किसी ना किसी तरह वहाँ से भागकर लिलीपट पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। गुलिवर वहाँ सबसे पहले जेल में डार्सी के पास पहुंचकर उसे सब कुछ सच सच बता देता है और उसे ये भी कहता है कि वो उससे प्यार करता है। ये सब कुछ सुनकर अब तो डार्सी के दिल में भी गुलिवर के लिए नरमी आने लगी थी। अब गुलिवर ने फैसला किया कि वो अगले दिन एडवर्ड को दोबारा लड़ाई के लिए चैलेंज कर देगा। अगले दिन दोनों में दोबारा लड़ाई शुरू होती है। एडवर्ड इस रोबोट की मदद से बड़ी आसानी से गुलिवर पर गालिब आ जाता है, लेकिन इसी दौरान गुलिवर का दोस्त किसी न किसी तरह इस बड़े से रोबोट के अंदर पहुंच जाता है और उसकी तारें निकालकर उसे ख़राब कर देता है, और यूं अब गुलिवर बआसानी इस ख़राब रोबोट को हरा देता है। ये देखकर वहाँ के लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब होरेशियो की बहादुरी देखकर बादशाह इसकी शादी अपनी शहजादी से करने पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर वो पागल एडवर्ड वहाँ पहुंचकर शहजादी को यरगमाल बना लेता है। मगर इस बार शहजादी खुद ही इससे पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और एक जोरदार घूंसा रसीद करती है। फिर कुछ देर बाद गुलिवर इन दो सल्तनतों के बीच में सुलह करा देते हैं और डार्सी को लेकर वहाँ से वापस अपने वतन चल पड़ता है। अब वापस जाकर गुलिवर एक सचमुच के ट्रैवल राइटर बन जाते हैं और यूं वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।